କାଙ୍କଡ଼ପାଳରେ ବିଶେଷ ସଭାରେ 500ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁକିନ୍ଦା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥିତ ସୁକିନ୍ଦା ରିଜନ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଖଣି ମଜଦୁର ସଂଘରେ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ସୁକିନ୍ଦାର 500ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ହକ୍ ନ ଦେଇ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼ାଇ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ ଶ୍ରମିକ ନେତା ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଧୀର ଶୋଷଣ କରି ନିର୍ଯାତନା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ବହୁ ଶ୍ରମିକମାନେ କାଙ୍କଡ଼ପାଳଠାରେ ବିଶେଷ ସଭାରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁକିନ୍ଦା ରିଜନ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଖାଦାନ ଖଣି ମଜଦୁର ସଂଘର 500ରୁ ଶ୍ରମିକ ଏକ ହୋଇ ସୁକିନ୍ଦା ରିଜନ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଖଣି ମଜଦୁର ସଂଘରୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଇ ରବିବାର ଦିବା 2 ଘଟିକା ସମୟରେ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ସାମନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ବିଜେପି ନେତା ଅମଳେନ୍ଦୁ ବେହୁରାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସୁକିନ୍ଦା ରିଜନ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଖାଦାନ ମଜଦୁର ସଂଘରୁ ବହୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ କାଙ୍କଡ଼ପାଳଠାରେ ବିଶେଷ ବୈଠକରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ବିଜେପି ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୋ ନାଁ ଅମଳେନ୍ଦୁ ବେହୁରା, ମୁଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ। कौन कहे सुकिंदा अंचल अनेक श्रमिक थे आज सुकिंदा रिजनाल क्रोमाइट खणी मजदूर संघ इस्तीफा दौरान कौन एमती स्थिति आसला परिस्थिति 34 वर्ष 35 वर्ष का थे आज समस्त छाड़ी आज इस्तीफा दौरान नुआ संगठन आपको नहीं कर देखो दीर्घ 35 वर्ष है प्रफुल्ल घड़ी नेतृत्व में ये गोटे श्रमिक संगठन कराइला कि से श्रमिक संगठन करते सुकिंदावासी भावी श्रमिक किसी उन्नति हम बोली किंतु दीर्घ 35 वर्ष उन्नति है नहीं। श्रमिक मानकर श्रमिक को शोषण कराला कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन करी कॉन्ट्रैक्टर के बेनिफिट कराब से चिंता प्रफुल्ल बाबू कले। गोटे कथा हूँ जो श्रमिक मैंने कम कर प्राप्य अनुसार सरकार निर्धारित रेट अनुसार जी अनस्किल्ड जी स्किल्ड जी हाई स्किल्ड से अनुसार दरवा मिलवा कथा कि मिलू ना। ये सबू पैसा श्रमिक संगठन कॉन्ट्रैक्टर संगे मधुचंद्रिका करी निज पॉकेट को नहीं जाऊला श्रमिक मान शोषण करूला कि तार प्रतिफलन आज देती श्रमिक मान देखिले बर्तमान समय आसी यूनियन रहीकि आम शोषण अपेक्षा आम स्वाधीनता पाइबू बर्तमान सुधा भी स्वाधीनता पाई नथिले आज दीर्घ दिन पर स्वाधीनता पाई। आज 500ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ श्रमिक एककालीन से संगठन इस्तीफा देइचंती आम संग को आसीचंती आम आज स्वागत करुचु एवं तांका हक पाई सुकिंदावासी हक पाई आम आगामी दिन लड़ाई करूँ निष्पत्ति नहीं तेणु आम पछरे अच्छु रही कार्य को आगू बढ़ेबू।